قبل ما نبداو، الا كانت هذه اول مره كتدخل عند لاشين ما تنساش تسجل الاشتراك ديالك في لاشين ديالنا وتنقر على هذا الجرس باش تكون انت اول واحد كيتوصل بالجديد ديالنا. ودخل لاباج فيسبوك دير لايك، وما تنساش تدخل البلوغ ديالنا اللي غتلقى فيه لي كور ولي زيكزيرسيس لي زيكزامان، اي حاجه عندها علاقه بالدومين ديال ليكونومي واللي غادي تحتاجها غتلقاها عندنا في البلوغ. دونك نبداو على بركه الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc مرحبا بكم في هاد la nouvelle science du cours de la microéconomie. Donc on va suivre nos cours. Les séances précédentes, je faisais l'introduction à la microéconomie, puis je faisais le calcul du consommateur suivant l'approche cardinale. Je faisais les notions de l'utilité totale et puis l'utilité marginale. Donc Inch'Allah, la science, on va voir qu'est-ce que c'est que la loi de l'utilité marginale décroissante. Donc, comme on l'a vu l'exemple précédent, je fais que l'utilité totale كتزيد كتكون croissante حتى كتوصل لواحد لو بوين اللي سميناه لو بوين دو ساتيتي et juste après كتولي décroissante. Par contre, l'utilité marginale كتكون croissante dès le début où en arrivant au point de satiété qui correspond au point où l'utilité totale atteint ce maximum, l'utilité marginale est nulle. Et juste après, elle est négative. La loi, la loi de l'utilité marginale décroissante. C'est une observation qui a été faite par les premiers théoriciens du classique et elle a été formulée par la suite par l'économiste Ernest Gossen, un psychologue allemand, qui a le nom de la loi de l'utilité marginale décroissante. La notion de l'utilité marginale jette comme réponse à ce qu'on appelait le paradoxe de la valeur. Et exactement le paradoxe des prix du diamant et de l'eau. Les théoriciens شافوا بلي لو بري ديال لو كينقص ou bien لو عنده واحد لو بري اللي هو ناقص بزاف بارابور او ديامون malgré que لو كيشكل واحد لوبجي ولا واحد لو بيان اللي تري امبورطون بارابور او ديامون. وهنا جاء ادم سميث وطرح لا كيسيون علاش الماء اللي هو واحد لوبجي تري زيتول عنده واحد لو بري اللي با بارابور او ديامون. هنا فين جات لا ريبونس ديال لي نو كلاسيك pour lui dire que la différence réside dans l'utilité marginale du bien du diamant. Il faut faire la différence entre l'utilité marginale et l'utilité totale. Et la valeur d'un bien est représentée dans la satisfaction additionnelle de la dernière unité consommée et non pas dans l'utilité totale du bien. Donc j'espère que تكونوا استفدتوا معنا في هذه la science. Si vous avez aimé la vidéo, ما تنساوش ديروا لي ان لايك، الا ما عجبتكمش ديروا ديزلايك وقولوا لي في ان كومونتير شنو ما عجبكمش باش نحاولوا ان شاء الله في لي فيديو اللي غيجيو من بعد نديروا احسن. بارطاجيو لا فيديو مع اصحابكم et puis abonnez-vous sur notre chaîne باش توصلوا دائما بالجديد. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et à bientôt.